سلام علیکم به تماشابینان عزیز. هر کدومتا لایک بمانن که در همون جای لایک مونیتون کو لایک بزنین، دیزلایک بزنین، زنگوله را بزنین در لیش با همجوره خولی نمونه بزنین. خوش آمدین. خیلی خودم نمیدونم چی گفته استم، این همه تاریکو رو برای خیلی خلاصه گپ همی که یک ساتیل چی داریم، کانال های فروشی داریم. باور که زمستان شده که علاف نداریم، کنجوره نداریم، کانال ها دا بتیم، کانال ها خراب شده استیان، گوشت پرتوفته استیان، کانال ها را فروختن در کور. یکمین کانال مانیتیزاسیا دارد، 2530 تا подписчик داره، در شوتش $80 پول داره. نرخ کانال جای پولگیریمون 40,000 ای، 45,000 реклама кардем. бо хай дилм дар ҳами ғарибо месӯзада вақтҳои охир гирифтемаш 40 та кардем. хай инам тари метони картата дабояд кини видеои тинч кини 10,000-5,000 просмотр бигири агар сум кор мекини. инам тари хай хелсун шахтон бифаҳмед. боз якчанд каналҳои дигар дорем. як канал дорем 15,000 подписчик дора. наша бародарҷоно 30,000 ай хай бо савдо мекунем. хай майдачайдаш хати ана бо канало дорем 1 подписчик дора, 2 подписчик дора, 6 подписчик дора. ҳами хе рафтан мегирад то 1000 подписчика инош ҳам мефурӯшем. хулосаи гап як қума канала дар зимистон гӯш намондан аминора немедилина чикор кардан дар курай фурӯхтан дар курай. харидори аниқ бошин. номерора дар экран дида истодаи ватсапи мо занг бизан, менеҷерем қатитон гап мезана. худованд дар амонатшон нигаҳ бидоратон. харидори аниқ бошӣ, дар хати алоқа шуморо интизорем. хуш ба ҳолат.